we're gonna go Mango. First run at El Unity. First time ko dito. Si Brady, kuwan na yan eh. Veterano na dito yan. Parang kuwan lang daw to. Parang Madeira pero super short. But technical. And then syempre meron pa tayong iisiping bagyo na padating. Pipito, mayos ka. Amo gani. Dry pala. It's a bit not dry. It's a bit challenging. Yeah, buddy. Ang tira dyan sa kaliwa. Yeah. After steep climb, left, and then steep shit. Pagka mga ari ka na de, or ari ka de, depende. Sila ang iban, Diretso. Pak. Usually, buyan mo nang tulok ka na lang sa punta. Okay. That's not bad. Kaya. Oh shit. Wow! No traction. No traction. Yeah. Kaya, sambay ka. Saan all? Walling. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Fuck yeah. Yeah, buddy. Woohoo! Ayun na, walang truck rin. Ito na nga pala yung truck rin. Bitaw lang. Let's go. Hindi ko mabalik yung paa ko sa pedal. Ang iba. Ang hero, nabibigil ka. Fuck yeah! Puta! Nakita ni Rod yung save ko. Kita? Okay ba? Nakita nakuha mo yung sa video? Tangin na sabi ng paa ko. Ganda. Patay siya. Patay. Saka may bangus po doon. Yun! Doon tayo sa bangus. They're gonna stop, I think, in the mango section. Oh, it's now Taki. Taki. It's better. Whoa. Oh, you good? Gag! Ganun din nangyari sa akin. Shit! Wally! 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 Tangin na, di ka nagagay ko. Sabi sa'yo, Hachi! Tadadaan! Opya! Pajak! May pajak pa dito. Oh, shit! Gati! Lost focus, Hachi! Yeah, inang bato yan. Mali pa yung gear mo. Sabi ko na yung may tao dun. Ingat. Tanga lang. Nasa loob naman.
Yung prehab niya umihinto. Hindi ako huminto talaga, tumanggana lang ako. Napatsala eh. Tsala! Hey, tsala! Hindi ka komportable na nasa service ka. Uy! Putang ina! Ay, atse! Nakakabobo. Daw kindergarten ka na liwat? Puga. Ano ya? Ano ya? Oh, diyan ka na sa kanan. Kindergarten Hachi. Ah, yeah. Yeah. Ay, puta yung ahon. Ay, kaman time mag-shift eh. Ha! Okay. Ha! Dami mo pang error. Nakakaba ng wheelbase ko eh. Oh! Akala ko absent ka? Ha? Pinakasan namin basketball. Message pa to Paano eh. ka nakapagpaalam? Track day 2. Track day 2. Okay. Finish na. 7 laps. Wala lang. Steady. Kakain na tayo ng salmon. Mga baon natin. Chicken at rice. Pampalakas. Ha! Good morning. Hindi pwede yan ha. Yeah! Ano ka, UCI? UCI? Morning. Neil Aldrin 101. Hatch Bodegon number 10. Kunin mo na dito, Jerome Viloria 107, small. Dyan. 3, 2, 1. Oo, hugang sa Daniwali. Grabe oh. Nakaganyan yung sa Daniwali. Kabugat si Yabi? Did you clean your bike, Hatch? No. When somebody clean it, the boy in the resort, like, okay, 100 for you. 10 seconds. Heh? Yeah. 5, 4, Good luck, Hashi! How? 1, Go, go. Hatch, go home. Okay, SS1, principal. Medyo dampish ang trail. Okay. Okay. Back in right turns. Dry to kaapon. Well, can't complain. Uy! Walang warm up. Daming excuses. May break naman yan, Che.
Ah, stop breaking, Hachi. Ano yung bato-bato eh? Go din, sorry. Na-dismount ka? Oo, yung turn na yon. Galang, enjoy ah. Good job, Brads. Oh. Yeah. Go, 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 go. All right. Fuck me. All right. Morning! Pagod na ka! Wow! Traction is good! Ganun lang mangyayari ngayon. Yan Okay lang yan, bro. Boss, yung mga... In-expect na naman natin. Aray ko si Aldin eh. Musta sir? Puta. Pero maganda yung traction. So, Sagwa. Sir, naka-off na? Sige lang, okay lang. Pwede naman patayin. Nami traction. Yeah! Nag-aalangan lang ako kasi yung mga mali ko kahapon, yun yung iniisip ko. So parang, ako inisip ko agad. hindi puta. Nasa video, Brad. Don't be like Mark. Don't be like Mark. Flat. Oh, shit. Dito lang naman eh. May bomba pala doon sa stage 1 ah. Ha? Di ba may foot pump doon? Pero, nakaltag ako doon. Alam mo bakit? Kasi naka-supermoto kang helmet, bro. Ang lupit mo eh, nagbabrap-brap ka eh. Gumaganon ako yung dumanda. Tayo na. Party, party! SS2, Teacher Pipito, let's go!
You got this, boy. Easy, easy. Ow! Biglang madulas eh, oh. Madulas, oh. 15 seconds. How long, Brads? Along. Safe ride. Sigaw ka lang, ah. Tatabi naman ako. I'm not 5, sure. 4, 3, 2, Go, Hachi! Kadalog! All right. Strider. Hashi, 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 hashi. Para ka na daha. Okay, okay. Pag-clear. Pag-clear. Shit, after this pa. Go, 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 go. Enjoy. Woo! Puga. So, okay pa din. Pagod na ako. Sabi ni G.
Yes! Pogi, di ba? 535. Sobrang na mindfuck na ako doon sa taas. May traction tayo siya. Hindi, yung dito na sa baba, di ba? Ah, After na ng kwan, after na ng tunnel, daw okay na. oh. Tapos yung sinabi ni Mark na, kaliwa! Kanan ako eh. Kinanan ko, sabi ko parang okay. Okay, kanan. Sa kanan mas Bilis. Bongga ako sa ano, puno. Oh shit. Yung sa tunnel. Nag-grab ka? Bago mag-tunnel, di ba may naka-stamp ka? Bago mag-wall Hindi. ride, may stamp na. Sa right? Sa left? 25 seconds. Uy, tangina. Ano po? Biblis pa po Love you. Parang gago lang mo. Hello. Dirty Crankers on the go. 5, 4, 3, 2, 1. Bakla! Steady lang tayo. Love you, gay! Uy, fuck you! Oh! Saan ka pupunta, Chi? Grabe ka slick. Nagalaw yung kwan. Alden, nasa ka na? Nakaslick eh. Daw gatrak red ka lang hatche. Uy. Uy. Hi. Arakada! Phew! Go, Brads! Take it home! Brad is so good! Brad is so good! Hachi is so tired! Or just being dumb! Ito na naman tayo, Hachi. Dito ka pa talaga na ganyan. Ay, fuck.
Reading. Oh shit. Last 100 meters, pagka saka, low. Yung minus 1 minute was. Finish! Oh, first yun. Puta! Arcoxa all the way! Takte! Alright! Finished! Ano nga to? Dartmoor Gravity Endurer. Congrats, brother! Oh, ayaw sumunod. Pilit mo na yun. Dapat pala, hindi ko binigyan ng arko. Tayo, bigyan ng bumilis eh. Tayo, tayo. Souvenir! Congrats! Uy, souvenir! Congrats, brother! Congrats! Hindi po. Fucking blind racer. Thank you, thank you. You get number one? Yeah. Yes. Iba ka talaga, congrats. Thank you, Brad. With no sleep. Thank you, thank you. Let's go! Sige na! Banat! Harvey, kulang! Ready! Yawa! Yawa! Oh, lahat daw na 14 below, may pera kayo doon. Galing! Ano masakit? Face lang. Compression, Brad. May gout na rin daw. May gout na rin. Number 4. Ulit. Number 4. Number 4. Number 86. 86. 86. Yung 86 na bike nandito. Hindi alam mo po. Number 8. Top 8. From Reclamo Racing. Alec D. Reklamo! Number 10. From Dirty Crackers. Fortera Evolution from Hearts Bobidon. Tangina. Nag-track ride ko ng December TV sa track ride. Napagod ako sa track. Tangina. Ako sa talo ko. Hindi na tayo pa. Number 17. Check from Malton. Hong Kong Team Santa Cruz. Number 11. Yeah, buddy! Kahit na siya ito. Number 14. Marlet Esito. Arcoxa! Barcoxa! Second category. Third place. From Dirty Crackers. Fortesa Evolution from Hearts Bobidon. Wala. Sige. Okay lang.
Team Ariel Lim. No, nag-second place. So wala ka naman pera. Kailangan ng pera ng mga tao. Trophy lang masaya na yung mga yan. Si Hutch, trophy lang masaya na. Reinhardt champion. Team Walken, Kilobyte. Wilmore. Alamani. Oy, may frame ako! Seryoso! Ganda pa ng kulay. Sakto! Extra small! Thank you, Dartmoor. Nice, nice. Sa next year daw, Moondraker eh. Pero Dartmoor bike. Dartmoor bike.